Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, uh, okay, my name is Debundaya, and last name 121. Okay, so I'm so sorry, Miss. Mohon maaf sebelumnya karena saya baru menyimpulkan dikarenakan saya baru mendapat pinjaman laptop untuk melakukan Zoom meeting dikarenakan saya tidak memadai karena uh, sudah rusak. Baik. Okay, I will present a chromosome consistent of a DNA molecule packed together with proteins. A chromosome consists of a DNA molecule. Concept 60.3, konsep 16.3. The chromosome consists of a DNA molecule packed together with proteins. A chromosome terdiri dari molekul DNA yang dikemas bersama dengan protein bersama dengan protein. Okay, now let's examine how DNA is packed into a chromosome. The structure that carry genetic information to main component of the genome in most bacteria is a double-stranded circular DNA molecule that is associated with specific proteins. Now, sekarang mari kita lihat DNA dikemas ke dalam kromosom, struktur yang membawa informasi genetik. Komponen utama genom pada sebagian besar bakteri adalah molekul DNA beruntai ganda dan melingkari yang berhubungan dengan protein tertentu. Spesifik protein. A bacterial chromosome differs from eukaryotic chromosome in that eukaryotic chromosome consists of a single linear DNA molecule associated with a large number of proteins. In E. coli, the chromosomal genome consists of about 4.6 million nucleotide pairs, representing about 4,400 genes. This is 100 times more DNA than is found in a typical virus, but only about 1,000 as much DNA as in a human somatic cell. Even so, that is a tremendous amount of DNA to be packed in such small container. Kromosom bakteri itu berbeda dengan kromosom eukaryotik karena kromosom eukaryotik ini terdiri dari molekul DNA linear tunggal yang terkait dengan sejumlah besar protein. Pada E. coli, DNA kromosom terdiri dari sekitar 4,6 juta pasangan nukleotida yang mewakili sekitar 4.400 gen. Jumlah virus pada umumnya, tetapi hanya sekitar seperser ibu dari jumlah DNA pada sel somatik manusia. Meskipun begitu, jumlah DNA yang sangat banyak untuk dikemas dalam wadah sekecil itu. And started out the DNA of an E. coli cell would measure about a millimeter in length, 1,000 times larger than the origin. It occupies in the cell within a bacterium. However, certain protein cause the chromosome to coil and supercoil, densely packing it so that it fills only part of the cell. Nah, jadi jika direntangkan, DNA sel E. coli akan berukuran sekitar 1 mm panjangnya, 1000 kali lebih panjang daripada wilayah yang ditempatinya di dalam sel. Namun, pada bakteri lain, protein tertentu menyebabkan kromosom menggulung dan superkumparan mengemasnya dengan padat sehingga
hanya memenuhi sebagian sel. Kemudian ini translate-nya, dan saya akan reading lagi. Figure 60.23, exploring, menjelajahi chromatin packing, mengepek chromatin in eukaryotic chromosome di dalam kromosom eukaryotik. DNA di double helix, DNA helix ganda. Shown below is a ribbon model of DNA, with each ribbon representing one of the polynucleotide standard. Shown below ini ribbon model of DNA. Gambar di bawah ini adalah model pita DNA with each ribbon representing one of the polynucleotide standard. Dan gen setiap pita mewakili salah satu untai polinukleotida. The term show a molecule of next protein-free DNA. The double helix is 2 nm across. Tem menunjukkan molekul DNA telanjang bebas protein helix ganda berukuran 2 nm. Histones. Proteins called histones are responsible for the main level of DNA packing in interphase chromatin. Protein yang disebut histone adalah responsif untuk tingkat utama pengemasan DNA dalam chromatin interphase. More than lebih dari a fifth of a histone's amino acid are positively charged list or ARG and therefore bind tightly to the negatively charged DNA. Lebih dari 1/5 asam amino histon bermuatan positif, RIS atau ARG, dan oleh karena itu berikatan erat dengan DNA yang bermuatan negatif. 4 types, 4 tipe of histone, 4 tipe di histone are most common in chromatin. 4 jenis histone yang paling umum ditemukan dalam chromatin. The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in chromatin structure. Histones sangat mirip di antara eukaryota, mungkin mencerminkan pentingnya mereka berperan dalam struktur chromatin. Nucleosomes in a 10 nm fiber. Nukleosom dalam serat 10 nm. In electronic unfolded chromatin is roughly 10 nm in diameter. The 10 mm fibers. Dalam mikrograf elektron, chromatin yang tidak dilipat kira-kira berukuran 10 dalam diameter serat 10 mm. Chromatin resembles beads on a string. See the term. Each bead is a nucleosome, the basic unit of DNA packing. The string between beads is called linear DNA. Chromatin tersebut menyerupai manik-manik pada seutas tali. Setiap manik-manik adalah nukleosom, unit dasar pengemasan DNA. Tali di antara manik-manik disebut DNA penghubung. A nucleosome, jadi nukleosom consists of DNA one twist around a protein core of 8 histones to each of the 4 main histone types. The amino end of each histone, the histone tail, extends outward from the nucleosome and is involved in the regulation of gene expression. Nukleosom terdiri dari DNA yang dililitkan 2 kali di sekitar inti protein yang terdiri dari 8 histon. Masing-masing 2 dari 4 jenis histon utama. Ujung amino setiap histon, yaitu ekor histon, memanjang keluar dari nukleosom dan terlibat dalam regulasi ekspresi gen. In this cell cycle, the histone
the gene only briefly during DNA replication. Generally, they do the same during the process of transcription, which requires access to DNA by transcription protein. Dalam siklus sel histon, meninggalkan DNA hanya sebentar selama replikasi DNA. Umumnya, mereka melakukan hal yang sama selama proses transkripsi yang membutuhkan akses ke DNA oleh protein transkripsi. To do the DNA by transcription. This is fissure nucleosomes dengan 10 em diameter. Ini histon selnya, ini DNA-nya. Eukaryotic loosely arranged 10 nm fiber. Euchromatin serat 10 nm yang disusun secara longgar. Euchromatin or heterochromatin. A recent technique called chrome EMT allows scientists to visualize chromatin in intake cell. Teknik terbaru yang disebut chrome EMT memungkinkan para ilmuwan memvisualisasikan chromatin dalam sel yang utuh, intake cell yang utuh. Chrome EMT and other new techniques have shown that the 10 nm fiber is the basic constituent of interpressed chromatin. Chrome MET dan semua teknik baru telah menunjukkan bahwa serat 10 nm adalah konstituen dasar dari chromatin interface chromatin dari chromatin interface. During interface, different regions of a chromosome might exist as achromatin below left or heterochromatin below. Selain interface, daerah yang berbeda dari kromosom mungkin ada sebagai euchromatin kiri bawah atau heterochromatin bawah. In achromatin, the 10 fiber is loosely arranged in a more open configuration than heterochromatin, higher degrees of organization, including the 30 fiber in one older model may exist in specific cell or at certain times. This is an area of very active research. The gene in achromatin is accessible to the protein that carry all out transcription, and it can be expressed in heterochromatin. The 10 nm fiber is more densely arranged and less accessible to this protein. Gen is heterochromatin are generally not expressed. Pada euchromatin, serat 10 diatur secara longgar dalam konfigurasi yang lebih terbuka daripada heterochromatin. Tingkat organisasi yang lebih tinggi termasuk serat 30 dalam satu model yang lebih tua, mungkin ada dalam sel tertentu atau pada waktu tertentu. Ini adalah area penelitian yang sangat aktif. DNA dalam euchromatin dapat diakses oleh protein yang melakukan transkripsi dan gen-gennya dapat diekspresikan. Pada heterochromatin, serat tersusun lebih padat dan kurang dapat diakses oleh protein-protein inti. Heterochromatin umumnya tidak diekspresikan. Euchromatin and heterochromatin are organized into regions by other protein, not shown here.
This organization is dynamic but disappear once mitosis. Eukromatin dan heterokromatin diorganisasikan endogenous by other protein di dalam wilayah oleh protein by other protein tidak yang tidak ditunjukkan di sini. This organization, pengorganisasian ini bersifat dinamis karena tetapi disappears menghilang begitu mitosis dimulai. Disappears once mitosis begitu dimulai. This is Pager heterokromatin decently arranged full heterokromatin dengan 116 yang tersusun rapat. This is translate. So thank you. So I'm so sorry, Miss. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.